হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, শুভ সকাল। সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি। আজ থেকে আবার এই যে বৃন্দাবন ধামে এসে আবার একটা ভিডিও শুরু করলাম। আর এখন যাব ওই যে প্রসাদ পাবো, তারপরে আমরা কোথায় কোথায় ধামে দর্শন করব, সেখানে সব কিছু শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এই কার্তিক পথে আর দামোদর মাস, তো এই মাসে যারা যারা ধামে এসেছে খুব ভালো, আর যারা আসতে পারেনি তো তারা আমার এই ভিডিওতে অবশ্যই ভিডিওতে জয়েন থাকবে, কেন কি আমার ভিডিওটা দেখবে অবশ্যই। আর যারা যারা আসতে পারেনি তো এখন এই যে সবাই যাব, রেডি হয়ে নিচ্ছি। আর এখানে ঠান্ডা পড়েছে, একটু ঠান্ডা আছে, সকাল সকাল ঠান্ডা ছিল, এখন একটু কমেছে। আর মেঘলা হয়ে আছে, বৃষ্টি হয়েছিল কালকে প্রচুর নাকি। তো এখন এই যে যাব, আমরা সব রেডি হয়ে নিয়েছি। প্রভু হয়েছে, ছেলেও রেডি হয়ে বাইরে চলে গেছে। তো আমাদের যত ভক্তগণ এসেছে সব রুমে রুমে আলাদা রুমে আছে, একসাথে বেরোবো। এখন একটা উন্না নিয়ে নিচ্ছি, কানে ঢাকা দিতে, মাথায় ঢাকা দেওয়া থাকবে। আর এখানে মাথা ঢাকা দিয়েই বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে হয় আর পরিক্রমা করতে হয়। তো মাঝে মাঝে মাথায় ঢাকা দেওয়া হয়নি, আর গরম যখন লাগে, যখন ঠান্ডা লাগে ঢাকা দিই, কিন্তু মাথায় অবশ্যই ঢাকা দিয়ে করতে হয় আমাদেরকে পরিক্রমা। তাই সেই জন্য এইরকম একটা উন্না নিয়ে নিচ্ছি। তো এখন বেরিয়ে যাই, আর সবাই প্রসাদ পাবে। এখন মল্লিকায় যে রেডি হয়ে নিচ্ছে, আর আমি তো আমরা আগের বারে এইখানটাই ছিলাম। তো যাদের বাড়ি যে এই বহু, আর এইখানে আমরা আগের বারে ছিলাম, দেখিয়েছিলাম তোমাদেরকে। তো এই যে বাইরে থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এইটাই ছিলাম, আর এবারেও আছি। আর এখান থেকে একদম রাধাকুণ্ড সামনে। তো যে সবাই রেডি হয়ে গেছে, আবার ঠান্ডা বলে আমি সোয়েটারটা পরে নিলাম। আর এখানে খুব ভালো, আর ধামে এসে একটা আলাদাই আনন্দ। তো এখানে এলে যাদের মন খারাপ কি অশান্তি, তারা আসলে এখানে একদম শান্তি জায়গা, আর আনন্দে ভরে যাবে একদম। তো যাদের শরীর খারাপ তাদেরও শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আমার তো এইটা মনে হয়, আমার যতবারই শরীর খারাপ হয়, আমি এখানে আসলেই আমার শরীর একদম সুস্থ হয়ে ওঠে, একটা আলাদাই আনন্দ। তো এখন যাব রাধাকুণ্ড, একদম সামনে এই যে এই গলি দিয়ে আমরা যাব। আর এই যে এই বিল্ডিংটায় আমরা আছি, এখানটায়। তো আমরা এই যে রাধাকুণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, একদম সামনে এখানে। আর আমাদের ভক্তগণ আরে সব আসেনি, তো আমরা কিছু কিছু জন এগিয়ে যাচ্ছি। আর কানটায় ঢাকা দিয়ে দিলাম এখানে, আর কেন কি ঠান্ডা ঠান্ডা একদম। আর এই যে গোমাতা কত সুন্দর সুন্দর এখানে। আর আমাদের প্রভু আর এগিয়ে চলে গেছে। এই যে গোমাতা, এগিয়ে যাচ্ছি, কত সুন্দর বড় বড় গোমাতা, সবাই প্রসাদ দেয়। তো আমরা এই যে যাচ্ছি রাধাকুণ্ডের দিকে। এখন তো রাস্তা খালি, সকালে সকালে বেশি ভিড় থাকে, আর সেখানে ভিড় আছে রাধাকুণ্ডে। তো আমরা এই যে এইখান দিয়ে বেরোলাম, আর এখন রাধাকুণ্ডে পরিক্রমা করা হচ্ছে। রাধাকুণ্ডে এই যে চলে এলাম, সব পরিক্রমা করছে সবাই। তো এইখানে সব দোকানদানি, সব ভগবানের ড্রেস, আর দেখতে দেখতে যাচ্ছি আমরা। অনেক কিছু প্রণাম, ধন্যবাদ প্রণাম করে করে যাচ্ছি। তো আমরা এখন এই যে পরিক্রমা দিতে শুরু করে দিয়েছি, আর আমার ছেলে, বৌমা, মেয়ে সব ওইদিকে আছে। তো আমরা এখন পরিক্রমা করছি, খুব সুন্দর মৌসুম একদম এখানে।
রাধে 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 রাধে। এই যে শ্যামকুণ্ড চলে এলাম এইখানে। শ্যামকুণ্ড তো বলো, এই যে রাধাকুণ্ডে চলে এলাম আমরা। রাধাকুণ্ড তো এইখানে সব আমার সবজি দেখলেই মন ভরে, দেশি দেশি সবজি। আর এখানে খুব সুন্দর সুন্দর দেশি সবজি পাওয়া যায়। আর এই যে রাধাকুণ্ডে সব দীপদান করছে, সকাল সন্ধ্যা সবসময় দীপদান। আমাদের একবার পরিক্রমা হয়ে গেছে, আর এইখান থেকে পরিক্রমা শুরু করেছিলাম। এই যে এই দিক দিয়ে গিয়েছিলাম, আর ঘুরে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড সব ঘুরে চলে এলাম। আর এই যে এই গলিটা দিয়েছি, এইটা দিয়ে আবার যাবো। আমাদের অর্ধেক ভক্ত এখনো আসেনি, অর্ধেক জন এসেছে, এখানে সব দাঁড়িয়ে আছে। তো আজকে আমরা এই যে এইখানে প্রসাদ পাবো, সব বসে পড়েছে আর আরতি হয়ে গেছে, তখন ভিডিও নেই। তো এখন এই যে সবাই আমাদের ভক্তগণ বসে পড়ছে, প্রসাদ পাবে। তো এখন এই যে দুপুরের প্রসাদ পেয়ে হয়ে গেছে, প্রসাদ পেয়ে এখন আবার এই যে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম। এখন যাব কোথায় যাব ঠিক নেই, কিন্তু সবাই বলছে রামনগর যাব, সেইখানে ধুলো মাখতে একটু। আর কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল, সব ভিজা হয়ে গেছে, দেখি সেখানে গেলেই জানা যাবে। তো এখন এই যে গাড়ি করে কতক্ষণ টাইম লাগে দেখি। আর সবাই এই যে দুটো গাড়ি হয়েছে, একটা গাড়ি এই যে আমরা বসেছি, আর একটা গাড়ি পেছনে আছে। আর মেঘলা হয়ে গেছে, প্রচুর মেঘলা হয়ে আছে, বৃষ্টি হতে পারে। তো রোদের একটুও কিছু খোঁজ পাইনি, বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। কালকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল, চারিদিকে কাদা কাদা, আর এই যে মেঘ হয়ে আছে, চারিদিকে জল মেঘ, বন্দর বন্দর। তো এখন তো দেখছি বাঁদর মানে এখানে কম, কিন্তু বৃন্দাবন গেলে সেখানে অনেক বানর দেখতে পাবো। একটা দুটো দেখতে পাচ্ছি এখানে, তারা হয়তো হ্যাঁ গৌরীয় মঠ। তো আমরা এখন এলাম রাবণরাতিকে, এখন যায়নি। এই যে তো গাড়ি থামলো, এখন কি হলো? তো বাসে করে সবাই, কত বাসে করে আসে ভক্তরা। এইখানে কত হিরণ, বাপরে দেখার মতন, সব খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, সবাই খাওয়াচ্ছে এখানে। এইদিকে এইদিকে খাওয়াতে হবে, কি করে খাবো? তো এদেরকে আমরা খাওয়ালাম, তারপরে একটু, আর কত মস্তি করছে এরা, কত সুন্দর লাগছে। অনেক দিন আমরা দেখিনি বলতে গেলে, অনেক দিন বলছি, আমরা দেখেছি কোথা, হরিণকে আমরা দেখেছি। राधे राधे राधे
এই গেট খুললো, গেট খুলতেই সব পিড়পিড় করে সব ঢুকে গেল। এই 4টার সময় গেট খুলতেই আমরা সবাই গেছি, আর তার মতন সব ভক্তগণ হাতি হচ্ছে যে ইয়ে আরতি করছিল, সেই বাজি ভাজি ঘন্টা বাজাচ্ছিল। হ্যাঁ সব দেখাবো সেইখানে। রাধে রাধে। এই যে চলে এলাম এখানে রমণরতি, আর এইখানে বজ্রের ধুলা না মাখলে কিছুই হবে না, মানে এটা মাখতেই হবে ধুলাটা। তো সবাই এই যে ধুলোতে কে গড়াচ্ছে, কে বসেছে, কে কত কিছু বানাচ্ছে। নিয়ে যাবো আমরা, আর এখন একটু গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি, আর গড়াতে গড়াতে সব মাটি এই যে আমাদের প্রভুরা সব মাটিতে গড়াচ্ছে, আমাদের ভক্তগণেরা। আমাদের প্রভু কোথা, সে কোথায় হারিয়ে গেল? তো আমার ছেলে এখন এই যে গড়াচ্ছে মাটিতে। সবাই এখনো এই যে এখনো মাটি মাখছে রমণরতিতে, আর আমরা এখন পরিক্রমা করছি সবাই মিলে। একটু পরিক্রমা করে নিই, আর আমাদের মাটি মানে ধুলো মাখা হয়ে গেছে, আর এই যে আমাদের সব ভক্তগণ আসছে, কিছুজন এগিয়ে চলে গেছে, আর এই মন্দিরটা দর্শন করলাম, একটু নৃত্য করলাম। এইখানে সন্ধ্যের সময় আসলে সন্ধ্যে আরতিটা খুব ভালোভাবে দর্শন হয়। এখানে হাতি আরতি করে, আর খুব সুন্দর লাগে। আগের বারে দেখেছিলাম, আর এখন সন্ধ্যে হতে এখনো অনেক বাকি। তো আমরা একটু পরিক্রমা করে নিচ্ছি এখানটায়। তো আমরা এই যে গোমাতার দর্শন করতে এলাম এখন। গোমাতা, এখানে অনেক গোমাতা। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। মনে করছে খেতে দেবো আমরা, এই মনে করছে। হ্যাঁ না, এই তো খাচ্ছে, ওরা ঘাস খাচ্ছে, ওরা কুড়া খাচ্ছে, কুড়া। জয় গো মাতা কি জয়। যশোদা মাইয়া কৃষ্ণ এই যে বেঁধে রেখেছিল এখানে উখলবন্ধ। এই যে এখানে আমরা সন্ধ্যেবেলা এসেছিলাম, আগের বারে আরতি করেছিলাম, কীর্তন করেছিলাম। এই যে দীপক লেনা দাদা। Hare Krishna, Krishna Krishna.
हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपके घर आए। आप हमारे घर, आप हमारे घर जरूर आना। हाथ करो, थोड़ा हंसी करो, एक बार और सब हंसी, किसी को घर पर भी हंसी यहाँ चोट नहीं करना, यहाँ भक्त बनना है। क्या बनना है? और यहाँ भी भक्त नहीं बनाओगे तो कई संसार में भक्त बनने वाले नहीं। ये कृष्ण का घर पे आ गए हो, कहाँ आ गए हो? क्या कृष्ण की पिटाई होती थी? कौन पिटाई करती थी? यशोदा माता ने कहा भाई यशोदा माता को गुस्सा आ गया कि तुमने मट्टी को तोड़ दिया है, आज हम तुमको घर में बांध करके रखेंगे। तो जैसा भी कृष्ण को बांध रही थी तो कितना रस्सी कम पड़ रही थी? 2 रस्सी छोटी पड़ रही थी। तो भगवान बोले कि भैया तुम हमको प्रेम से नहीं बांध रहे, तुम गुस्से से बांध रहे ना, इसलिए रस्सी छोटी पड़ रही है। तो कृष्ण भैया बोली नहीं, हम तुमको प्रेम। तो 2 रस्सी छोटे पड़ रही थी, कितना रस्सी कम पड़ रही थी? 2। भगवान बोले कि भैया तू प्रेम डोरी से बांधेगी तो बंध जाऊंगा। तो यशोदा माता बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए? कि दूध चलाने वाली रस्सी लेकर के आओ, और अपना बाल बांधने वाली रस्सी, और राधा जी का डोरी कमर का। तो राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? रावण में। वहां से रस्सी लेके के आई गोपी लोग, यहाँ कृष्ण को बांध दिया था दिवाली के दिन 3:30 बजे शाम को। तो जैसा भैया बोली कि लाला तेरी बातों में मेरा काम भी रह गया है, सब चीज़ खीर पूरी बने, माल बन रहे हैं, और नंद महाराज आएंगे चिल्लाएंगे, आज तेरी शाम को पूजा होगी। तो जैसा भैया कन्हैया को बांध करके चली गई, सब पीछे हुए भगवान यहाँ 2 पेड़ गिरा दिए थे भगवान ने। किनके पुत्र थे? धन के राजा थे। नारद जी ने उनको श्राप दिया का पेड़ बन जाओ। तो बोले प्रभु हमारा उद्धार कि कृष्ण का चरण लगने से और उखड़ लगने से तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान के चरण लगे, उखड़ लगने से दोनों पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों का वर्षा करी थी, और यहाँ नाक भी लग रही थी। ऐसा बोलते नाक तोड़ देंगे, नाक लगा देंगे। और तुम तो कन्हैया के घर पर खाली हाथ आ रहे हो, कोई मिठाई नहीं, कोई फल फूल नहीं भगवान के लिए है। अगली बार आना है, क्या लेके आ रहे हैं? फल फूल मिठाई लेकर के आ रहे हैं। कृष्ण को अर्पण करोगे, झोली भर करके दोगे तो कृष्ण भगवान तुमको झोली भर करके ट्रांसफर करेंगे, भक्ति देंगे, सुख शांति देंगे, धन भी देंगे। धन किसके लिए? यहाँ आने के लिए, और यहाँ दान करने के लिए। ये साथ जाएगा, सब यही रखा रह जाएगा। 2-4-5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लो, वो साथ नहीं जाएगा। यहाँ किया हुआ दान और एक झुराई आ जाएगी। तब नंद महाराज को मालूम थी कि मेरे लाला के ऊपर पेड़ भी गिर गए, यहाँ पूतना बकासुर राक्षस आ रहे, और लाला के ऊपर 2 पेड़ भी गिर गए। तब नंद महाराज ने यहाँ 9 लाख गाय दान करी थी, सब ब्राह्मणों को मिले। नंद महाराज बोले कि गाय की कृपा से और ब्राह्मणों की कृपा से हमारा लाला बच गया। तो नंद महाराज बोले कि मेरे लाला के नाम से भजन करना, कीर्तन करना, दूध पीना, और कोई पेड़ नहीं गिर जाए और कोई राक्षस भी नहीं आए। तो नंद महाराज से ब्राह्मण लोग बोले कि चिंता मत करो, तो हमारे प्राणों से प्यारा हमारा कृष्ण है, तो लाला है, नंद का लाला है। कौन से? नंद का लाला। तो नंद महाराज बड़ी खुश हुए, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, दंडोत किया। तब यहाँ से नंदगांव बसाना हो रहा है। सब लोग क्या देख के आ रहे हैं? बड़ा बड़ा मंदिर देख करके आ रहे हैं, सजावट। उन्हीं को श्री रूपा महाराज की कृपा है कि तुमको यहाँ बुला रहे हैं। इसके लिए आप 1 मिनट दीपदान करो, रामों में पाठ करो, और यहाँ गौ सेवा करो। बोलो श्री रूपा महाराज। चलो अपना दक्षिणा भेज करो, 100, 200, 500 रुपये भेज करो भगवान का। दान का दान करो। लीला वीरानंद हमरा এখন এই যে 84 খম্বা না 84 খম্বা তো বাবার সঙ্গে দেখা গেল রামদেব বাবা।
সে নিয়ে যাচ্ছে এখন আমাদেরকে। আর সব আমরা এই যে এখন এখানে যাবো তো আমরা এখন সব দর্শন করে 84 খাম্বা দর্শন করে এখন যাচ্ছি যেখানে মাটি খেয়েছিল সেখানে যাচ্ছি। তো আমরা এখন যাচ্ছি বম্ভান ঘাট, আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর যেখানে কৃষ্ণ ভগবান মাটি খেয়েছিল সেইখানে, আর সেইখানেই যাচ্ছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যে এখন দেখাতে পারবো না ভালো করে কিছু। তো এই যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর হচ্ছে এখন যাচ্ছি বম্ভান ঘাট। আর আগের বারে এসেছিলাম দিনের বেলা, তো বেশ ভালোভাবে দেখা গেছিল। বম্ভান ঘাটের এখানে দর্শন করে, তো আমরা এখন দর্শন করে নিলাম। এখানে দর্শন করলাম বম্ভান বিহারী, এই যে লেখা আছে এখানে বম্ভান বিহারীর দর্শন করে নিলাম। আর এই দিকে আছে বম্ভান ঘাট, তো তোমাদেরকে দর্শন করাবো। সন্ধে হয়ে গেছে, সেরকম দর্শন কিছুই দেখা যায়নি। এই যে সবাই এখন দীপদান করছে, আর হচ্ছে এই আস্তে আস্তে এই যে সিঁড়িতে ধাপে নামছি। আর যমুনাতে এইখানেই আছে যে কৃষ্ণ ভগবান মাটি খেয়েছিল, এই বম্ভান ঘাটে। তো এখানটায় দিনের বেলা আসলে ভালোভাবে দেখা যেত। এখন দীপদান হচ্ছে, কার্তিক মাস বলে সব দীপদান করছে জল। তো এখন রাত্রি হয়ে গেছে, আর আমরা এলাম রাধারানীর জন্মস্থানে। তো কি করব, আর রাত্রেই তোমাদেরকে এখন দর্শন করাতে, মানে যেরকম পাচ্ছি আজকের দিনেই রাধারানীর কৃপা হয়েছে তার দর্শন করাতে এলাম। তো এইখানে এই যে দিনের বেলা আসলে বেশ ভালো করে দর্শনটা করাতাম। তো এখানে অনেক গোমাতা থাকে, আমরা দিনের বেলা আসি, গোমাতাকে আরে কলা কিনে খাওয়াই। তো দেখি ওইদিকে যাচ্ছি। রাধে 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 রাধে। अरे बोल शशि को बुलाइयो, शशि को जल्दी से आया। তো রাধারানীর দর্শন পাবো কি তার ঠিক নেই, এখন বন্ধ আছে। দর্শন পাবো তো বসতে হবে একটু, তারপরে দর্শন পাবো। এখন মনে হচ্ছে ভোগ লেগেছে। জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে। তো রাধারানীর মন্দিরটাই দর্শন করে দিলাম। আমরা এখন পরিক্রমা করছি, এই সিঁড়িতে নামছি। गए तो उन्होंने देखा कि 1000 पंख वाला, एक पंख में कितने पंख थे, 1000 पंखी कमल यहाँ पर रहा करता था। वो 1000 पंखी कमल और एक साथ अगर पत्ते धोलेंगे तो कैसा लगेगा, पूरा एक अलग सा हवा बहेगी वहाँ पर। उन्हें बड़ा डाउट हुआ, उनको शंका हुआ, संदेह हुआ कि हिल क्यों रहा है। अब तक तो हिला नहीं था, देखो जैसे हिल रहा है। कितने सबको शांत पत्ता, कमल के पत्ते सब शांत होते हैं, लेकिन वहाँ पर हिल रहा था और आवाज़ कर रहे थे, और बड़े सुगंधित वातावरण था वो। वहाँ पर जब जाके देखा तो वहाँ पर एक कन्या बैठी, बड़ी सुंदर कन्या जिसके तेजों में स्वरूप थे। तब वो देख कर घबरा गए कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो फिर भी कीर्तिदा माता से संपर्क किया तो बोला अपने पास तो कोई है नहीं, करना क्या है। तो उन्होंने गोदी में उठाया और लेकर आ गए। तब ब्रह्मा जी उनको कहते हैं ये ही तुम्हारे, ब्रह्मा जी एक दिन सपने में पहले आके कह चुके होते विश्वानों को कि तुम्हें वंश चलाने की टेंशन नहीं लेना है, कोई ना कोई तो आएगा, और जो आएगी वो आदि शक्ति रहेगी, और राधा रानी ही आदि शक्ति है।
तो वही रूप में आई, और जब आई तो उनकी आँखें बंद थे। कोई भी बच्चा जब कहते हैं हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है तो दो चीज़ होती है, उसकी आँख खुलनी चाहिए, दूसरा चीज़ और आवाज़ निकलना चाहिए मुँह से। अगर ये दो चीज़ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसको मार पीट करके ठीक करता है, भाई रोना चालू करना चाहिए, रोदन होना चाहिए। इधर कुछ नहीं हो रहा था, आवाज़ भी नहीं निकल रहा था और आँख भी नहीं खुल रही थी। तो कहते हैं कि जब मुख से आवाज़ निकले, प्रथम आवाज़, तो वो कृष्ण का नाम होना चाहिए, और दृष्टि भी जब खुले तो पहले कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। तो राधा रानी इस धराधाम में आने के लिए वैकुंठ की बात छोड़कर, वो गोलोक धाम छोड़कर भूलों को वृंदावन में आने के लिए उन्होंने शर्त रखे थे। कृष्ण ने कहा कि हमको जाना है लीला करने के लिए। बोले कहाँ जाना है? तो भूलोक में नहीं जाऊँगा, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जहाँ यमुना नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये पहला शर्त रखा था। बोले उसकी चिंता मत करो देवी, हम दोनों को बोल चुके हैं। तो गोवर्धन और वो यमुना जो है वो स्वयं धाम के निवासी हैं, जो यहाँ पर आए हैं राधा रानी के शर्त पे आए हैं। अगर वो नहीं है तो राधा रानी मानेंगे नहीं। इस प्रकार से राधा रानी जो है इसको यहाँ पर प्रकट हुई और वृषभानु दुलारी के रूप में वो लीला करती है। बाद में यहाँ से फिर आगे से चले जाते हैं, वर्षा में चले तुमको कृष्ण के विरह में जीना पड़ेगा, और वो भी तुमको इस धाम में नहीं, तुमको भूलोक में जाना पड़ेगा। भूलोक मतलब मृत्यु लोक होता है, जहाँ पर व्यक्ति का आयु जन्म के बाद मृत्यु निश्चित होता है। तो तुमको भूलोक में जाकर तुमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के विरह में जीना पड़ेगा। तो राधा रानी ने भी श्राप दिया था, लेकिन श्रीरामा के श्राप से राधा रानी ने बोला ठीक है, तुमको अगर ये मंजूर है तो हम जाते हैं। तो राधा रानी ने श्राप स्वीकार किया और यहाँ पर आए कृष्ण के साथ। और जैसे यहाँ पर लीला हुआ तो आप देखो, राधा और कृष्ण के विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने बचपन में ही करवाए थे। यह आता है जब भांडीर बन जाओगे तो वहाँ पर पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर आपने अगर गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पर लीला में ब्रह्मा जी स्वयं विवाह करवाते हैं। हालांकि किंवदंती के अनुकूल देखा जाए तो लोग कहते हैं राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया। तो लेकिन कृष्ण यहाँ पर एक बार जब छोड़कर चले गए, कृष्ण अनंत रूप में विराजमान है ब्रज में। जो ब्रज के कृष्ण है वो श्यामल कृष्ण है, श्याम सुंदर कृष्ण है। और ब्रज में रहकर ही, जब प्रभु जी हमको बता रहे थे, हमारे नामदेव बाबा बता रहे थे कि यहाँ पर महावन में जब कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों का दमन किया, ब्रज में जब तक थे कृष्ण, उन्होंने एक भी राक्षस का खुद से कभी भी हत्या नहीं किया, किसी राक्षस का वध नहीं किया। जिसने वध किया वो वासुदेव कृष्ण है। जो ब्रज में विराजते हैं वो श्याम सुंदर कृष्ण है, केवल बांसुरी लेके बैठे हुए, उनको सुदर्शन से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहले जब प्रकट हुए कृष्ण, वो चतुर्भुज रूप में वसुदेव कृष्ण प्रकट हुए। तो क्या कहते हैं इनको, वसुदेव जी ने जब देखा तो कहा कि भैया ये चार भुज वाला किसी का बच्चा अगर प्रकट होगा तो सारे गांव के लोग कहेंगे कि भैया अद्भुत प्राणी तुम्हारे घर में प्रकट हुआ है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अपने मूल स्वरूप में आइए। तब कृष्ण मूल स्वरूप में दो भुज वाले स्वरूप में प्रकट हुए। वो जो प्रकट हुए और जब वहाँ से मथुरा से जब लाया गया कारागार से उनको, वो किस रूप में थे? वो थे जब प्रकट हुए, वो श्यामल कृष्ण है। जिन्होंने वध किया, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं जिन्होंने वध किया वो कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे, जिन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया है या अन्य अस्त्र शस्त्र धारण किया है। लेकिन जब तक कृष्ण रहे यहाँ पर, उन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र से किसी का वध नहीं किया। उतना का तो हवा ही निकाल दिया शरीर से, समझ में आ रहा है। बकासुर अगासुर को फाड़ ही दिया, समझ में आ रहा है। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया भगवान ने, उन्होंने वचन दिया था। तो यहाँ पर कृष्ण जब थे, राधा तो उनके अनंत संगिनी, अनंत के काल की संगिनी है उनके, लेकिन उनको विरह सहना पड़ा क्योंकि कृष्ण छोड़कर चले गए। कौन क्या छोड़कर चले गए? ब्रज वृंदावन छोड़कर चले गए। कहाँ? द्वारका चले गए। पहले तो मथुरा में गए और मथुरा से फिर चले गए द्वारका। उसके बाद वापस जब कुरुक्षेत्र में वापस जब यज्ञ हो रहा था, तब जब पता चला इनको, नारद मुनि ने खबर दिया कि भाई कुरुक्षेत्र में कृष्ण की, एक बार वृषभानु महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के समय पे उन्होंने जमीन की खुदाई किया। ये पद्म पुराण का वर्णन है। तो जमीन खुदाई के समय पे उनको पुत्री लाभ हुआ, पुत्री का नाम है बोलो राधा रानी। राधा रानी वो शक्ति है जिसके कृपा के बिना कृष्ण नहीं मिल सकता। कृष्ण बहुत टेढ़े हैं और टेढ़े व्यक्ति कभी मिलते नहीं, लेकिन एक बार जो कृष्ण पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो ऐसे भाव रखो हमारे श्री भक्ति शरण ठाकुर हमारे। तो এই যে রাধারানী দর্শন করে দিলাম, এখন পর্দা খুলে গেছে, ভোগ লেগে গেছে। রাধারানীর দর্শন করে নিন সবাই, রাধারানীর কৃপা লাভ করুন সবাই। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে।
हे राधे राधे जय श्री राधे। তো বন্ধুরা এখন ধাম দর্শন করে চলে এলাম যেখানে যেখানে আজকে দর্শন করতে গিয়েছিলাম। আর এখন রাত্রি কটা 9টা বেজে গেছে, 9টা না 9:30 বেশি। তো প্রসাদ পেলাম, প্রসাদ পেয়ে একদম এখানে চলে এলাম। আর যেখানে আছি এখানেই প্রসাদ পেয়েছি। প্রসাদ পেয়ে এখন হচ্ছে যে তোমাদেরকে বলে দিলাম যে আজকে কোথায় কোথায় ধাম দর্শন করতে গিয়েছিলাম। আজকে হচ্ছে কৃষ্ণের জন্মভূমি লাস্টে, সবার লাস্টে গেলাম, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, ওইখানে সবার লাস্টে গেলাম। আর সেখানে ফোন নিয়ে যা অ্যালাউড নেই ভিতরে, সেই জন্য কিছুই ভিডিও করিনি। আর গাড়ির মধ্যে ফোন রেখে দিয়েছিলাম, নাহলে বাইরে থেকে আমি একটু ভিডিও নিয়ে দেখাই, যে গেটের বাইরেটা যে ওখানটায় দেখিয়ে দিই, কিন্তু ফোন গাড়িতে রেখে চলে গেছিলাম। তারপর রাধারানীর জন্মস্থানে গিয়েছিলাম, সব সন্ধ্যেবেলাই বলতে গেলে, ভালো করে দর্শন পাইনি। মানে আমরা পেয়েছি, তোমাদেরকে ভালো করে দর্শন করাতে পারিনি। আমরা তো সামনে গিয়ে ভালো করে দর্শন করেছি, রাধারানীর দর্শন করিয়েছি তোমাদেরকে। আর বাকি অনেক জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে যেখানে গিয়েছি সব দর্শন করেছি। আর এই বজধামে সত্যি একটু একদম আলাদাই মজা, আলাদাই আনন্দ, কি বলবো। এখানে এতটাই ভালো লাগে যে সারাদিনই ঘুরে মানে সারাদিনই ধাম দর্শন করতে ইচ্ছা করে। তো আজকে যাই হোক যতটা পেরেছি দর্শন করেছি। আজকেই এখানে এসে আবার কাল থেকে শুরু হবে। কালকে দেখি কোথায় কোথায় যাই, সকাল থেকে বেরোবো। তো বন্ধুরা আজকের মতন ভিডিওটা শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। হরে কৃষ্ণ, দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিওতে। রাধে রাধে, জয় বৃন্দাবন ধাম কি জয়।